Open na tayo ng gifts! Sabi mo, Merry Christmas! Ho, Off mo ba to? Off mo ba to? Okay lang yan? Sabi mo, ho, ho, ho! Merry Christmas! Kanino to galing? Merry Christmas, Kylie! Kanino to galing, Mami? Wala. Ha? Open natin? Open mo. Kanino to galing? Wala nakalagay. Ah, kay Ate Carly! Ate Carly. Ah, sige, open. Yan ang favorite niya. Mag-o-open na ng Open ang gift. gift! Merry Christmas! 2021. Oh, yan. Oh, dami. Yan eh. Sige, open. Oh. Wow! Meron ka ng t-shirt. Let me check. Wow! Thank you, Ate Carly. Ang gusto. Nice Abercrombie. Thank you. O, na. Next. Sino mo na kung... Sino to? Sa'yo ba to? O, Kylie, Kuya Alvin, and Kuya ano to? Russell. O, yan. Open mo. Sige. Open mo. Yan, sirain mo na. Kanina. Kay Nikki po, yung pumunta po kanina. Wow! What's that? Twice. Nice! Ano yan? Nice! Show mo dun sa camera. Book. Wow, book! Little Mermaid. Show mo sa camera. Thank you. Oh, show mo. Oo. No. Dito mo Ayan, show. dito. Dito mo mapakita. Dito, yan. Yan, oh. Hi, thank you. Thank you. Oh, tara, Oh, tara. usog ka na doon ulit. Mamaya, hindi mamaya. O, yung iba Open pa. muna natin ibang gift. Sandali. Kay Kyle. Ano yun? Kay Crystal yan. Yung sa'yo, anak. Kanino to? Papa. Atin to, no? Oo. Alam niya eh. Bye. Alin? Ayan? Ah, kay ano to? Kay Ninong RC and Tita G. Go! Mukhang to yan, ah. Saan to? Sige, go! Kaya mo siya. May open. Wow! Nice! Cups. Ano yan? Wow, Teacup? Minnie Minnie Mouse! Mouse. Mga saklay, gusto nyo yung mga yan eh. Angat mo konti. Ayan ah. Show natin. Thank you, Ninong RC, Tita G. Thank you. Brush, hair brush. Nice. Sa hair. Oh, nice brush. Oh, next. Go. Hindi niya alam. Unahin mo. Yan? Oh, sige. Kanino to? Ah, kay Wow, Candy! Ah, thank you! Kay Ninong Lem yata yun, kay Ninong Lem. Oh! Hindi mapakali, oh. Show natin sa camera. Ha? Wow! Oh, thank you! Kanino galing to? Ninong galing Lem to? yan. Ninong Lem! Wow! Nice! Ay, Peppa Pig! Ay, ano to? Ay, pang school, ano? Ay, next. This one, big one. Big one. Apa. Show mo doon sa video. Kanina to. Sandali, basahin muna natin. Kylie, Kati. Merry Christmas. From, Ninang Kati and Tita Lot. Go. What is this? Oh, tubig. Wow! Wow. Oh, LOL. Wow. Wow! Wait. Wow! Tanggalin mo kaya yung music mo, ano? Para naririnig siya. Wow! A baby. Parang nakinig yung ano niya. Wow. Reaction niya. Asan yan? Baby bomb. Wow, nice! Wow, ano to? Ano yan? Ay, Karaoke? pangyo, kanta-kantaan ako. Nice! i-open mo yung kahon. I-ribbon yung... Ito muna, gift. Ito pa. Ayun Sa'yo daw. ba yan? Tingnan mo nga, no? Sakay sa'yo yata. Ano, kay Papa to. Ayun yun, Kylie. Ayun na, to. Yan. Kay Mama Mary. Yan na. Open natin. House and lot. House and lot yan. Labi, Lupa yan. ribbon mo yung mga damit niya. Lupa sa Sandales. Ang lupa yan sa Sandales. Wow! Ano daw? Close! Close. nice to.
Wow! Barbie may doll! pet. May pet! Na, oh, next, May anak na si Barbie. Hanap pa. Go, go, go. Go, 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 go. Wow. Ay, toy nga! Oh, nice! Dalawa, oh. Hindi na makita sa camera. Dito ka na, anak. Di ka na makita sa camera. Wow, nice! Barbie doll! Wow! Wow. Wow, cute. Thank you, Tita Colleen. Galing kay Tita Cute. Colleen, no? Ayaw niya man. So, tatanggalin niya yung... Ayaw niya na. Sticker. Oh, nice! Oh, next. The big one. You know. Ito, kanina to? Ito, to Kylie. Oh, Makilan. Ay, kanina lang. Ate Zoe. Ate Zoe, Ate Iya. Thank you. Harap ka, Oh, ate. Harap ka. nice. Harap ka. Harap. Harap. Show sa kanya. Thank you. Thank you, po. Wow, oh. Ganda, oh. Ay. Parang din. Dami damit. Oh. Parang din. Sasali ba yan? Oh, kay Kylie. Ay, kay Kuya Rap Rap. Ayan, open. Harap ka, Show mo Kylie. camera. Ay, hindi tayo. Upo ka. Dito ka mag-open. Oh, sige, bilis. Aabot ko na lang sa'yo. Diyan ka lang. Wow, nice! Ah, may crayons ka naman ulit. May book. Ah, gusto niya. Ay! Dami. Dami book. Wow! Dami pala nun. Magko-color tayo, no? Show mo sa Thank camera. you, Kuya Rap Rap. Magko-color kami. Dali na. Happy Pig. Mag-preschool ka na eh. Nice, thank you. Ano natin, ayan. Pre-K Color kasi isa-isa niya, oh. Okay, okay yun. Oh, next, ito na kay Tita Camille.
Yung big one. Upo ka lang dyan. Ako nakukuha. Upo ka lang. Ako nakukuha. Dali. Kukuha pa siya dun eh. Open mo na love yung big. Ayan, yan. Sa'yo yan. O, halika dito. O, dun sa camera, hanap. Sige, go. Wow, what's that? Ay, parang puzzle. Ay, Peppa Pig. Saan yun galing to? Stop ko muna. Kay Ken din. Kay Tita Ken. Tita Ken. Okay. Wow! Nice! Ang dami mo, Peppa Peppa Pig. Pig, May book nice. tayo. Ang dami. Wow, sticker to, anak. Sticker ba to? Oh, next. Nice. Next. Malalaman Kay The Tita big Ken. one. Sige na. Wait, ano na? to? Mako. Cafe? Marker. 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 Oh, Peppa Pig. Thank you, Tita Ken. Dito na. Itong big one na. Bilis. Big one. Wow! Kay Tita Camille. Kasha ka dyan ah. Ang laki eh. Ayan, show natin. Wow! Wait. Wow! Ganda! Wow! Nice! Dog. No way! Yeah! May winner. Nice! Ano yan? What else? Meron pa? Kay Hana na lahat to? Buksan yan merong laman. May Ito, may kay tinutulak. Kay Hana. Dami to ya. Ito. Hana. Dami rin yung gift ni Hana oh. Oh. Kay Hana lahat to. Ayun This sa kanya, yung ano. Alin? Bigay mo kay Papa. Alin? Ito. Hamper yan eh. Ayan. Kanina to galing. Yun ma. Yun oh, nasa dulo. Ay, mami, kanina to galing. Hamper yan eh. Hamper. Kylie, harap ka dito. Wow, show. Wow, nice! Ito sa'yo pa to, Kylie, oh. Yun, meron pa to. Wow. Nice. Nice, crayons, oh. Ang dami. Oh, yun pa. Ayun pa, Kylie. Kay Nining Jonathan, oh. Ito kanina to, Jana. Oo, mga susugatan ka, oh. Wow, t-shirt, damit, ganda. Thank you, Ninong. Hindi mapakali oh. Ayan, kanina yan. Ay, wag yan ma. Ay, may kanino po nakapangalan. Huwag yan, kailangan Ay, yan. hindi po. Sa regalo po namin. Oh, B, meron ka lang. Ito ma. Ay, ito love, yung binubuksan niya, kanya yan? Oo. To Kylie. Si Baby Bontal Mama yan. rin. Kay ano? Ana. Hana. Ito kay Kylie pa. Ito kay ate Zia. Dami mong Like crayon. Nice! Kanina galing Ay, yan. Galing kay Mama May. Cute. Ano to? Nice. Ano yan? Puppet? Puppet na to? Ba't kaligtaran? Baliktaran. Hindi baliktaran. No more na, no more. Yan. O yung sa atin, papakita ba natin? Ay, no, to J, tsaka to Hindi B. na. Hindi na Sige yan lang kay Kylie Hana. lang. Okay, bye. Mamaya kay Hana. Thank you ka. Mag-thank you ka. Ho, Thank you ho, ho. ka dito. Thank you. Sabi mo. Kylie. Thank you po. Ay, di natin i-play. Sino? Thank you po, sino? Thank you po. Bye-bye ka, bye-bye. Bye mo na. Bye. Kiss. Wala. Sige, ano na eh. bye. Busy. Just.